Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. First of all, let's say thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala has given us mercy and blessing so that we can gather here in the good condition. The Honorable Mam Fitri Palupi as a lecturer in English literature course, and of course all of my friends. In this group, I'm Rini Indiani as a moderator and first speaker, and my friends, Okti Munariah as a second speaker, Mukhlisul Amal as a third speaker, and the last, Oktavindi Utari as the fourth speaker. In this occasion, we will present about subject-verb agreement and analyze verb agreement in the article. Subject-verb agreement. Subject-verb agreement is the use of verb and subject of a sentence, whether it is singular or plural subject. Subject can be nouns, pronoun, and others. Jadi maksudnya subject-verb agreement adalah penyesuaian verb atau subjek dalam kalimat. Dari baik itu subjek tunggal ataupun jamak. Subjeknya itu dapat berupa noun, pronouns, dan lainnya. Simple subject of agreement. Misalnya subjeknya I, you, we, they, itu menggunakan ditambahkan verb one. Jika subjeknya she, he, it, itu verbnya ditambah s. Jika I, itu menggunakan to be, am, atau was untuk past tense. You, we, they itu menggunakan are atau were untuk past tense. She, he, it itu is atau was untuk past tense. Contohnya, a cat eats my fish. A cat itu subjeknya, eats-nya itu verbnya. Kenapa pakai belakangnya s? Karena belakangnya itu a cat. Cat itu subjeknya eat. Jadi pakai eats. Yang kedua, 3 cats eat my fish. Yang ketiga, the book on the table are mine. One of my friends is a singer. Not singular verb will be used together with singular subject, and plural verb will be used with plural subject. Jadi penggunaannya itu kalau jamak juga jamak, tunggal juga pakai tunggal. Misalnya verbnya itu tunggal subjeknya. Kalau verbnya plural singular itu menggunakan singular juga subjeknya. Next will be present Okti Munariah. The next is rules on subject-verb agreement. Jadi aturan yang ada di dalam subject-verb agreement yang pertama adalah if the subject used is singular. If the subject used is singular, then the verb used must also be singular. However, there are exceptions. If you use the subject they, then use the plural verb. Jika subjek yang digunakan itu adalah tunggal, jadi kata kerja yang digunakan juga harus tunggal. Tapi pengecualian jika subjeknya itu they, jadi yang digunakan adalah plural verb. For example, yang pertama adalah he writes a letter every week. Di dalam kalimat ini, he bertindak sebagai subjek dan writes bertindak sebagai kata kerja or verb. Yang selanjutnya adalah they are currently in a social media role at the organization. Jadi di sini they ini sebagai subjek dan are bertindak sebagai kata kerja. Selanjutnya adalah
if the subject used is plural. Jika subjek itu yang digunakan adalah jamak atau plural, jadi yang digunakan juga verbnya juga adalah plural. For example, they write a letter every week. Jadi di kalimat they bertindak sebagai subjek dan write bertindak sebagai verb. Contoh yang kedua adalah the students eat their lunch at the cafeteria. Di sini, the student bertindak sebagai subjek dan eat bertindak sebagai kata kerja. Untuk catatan, in a plural verb, the verb is not it, s, or es suffix, but only use the basic form. Untuk yang selanjutnya ada if the subject of the sentence contains two or more nouns or pronouns. If the subject of the sentence contains two or more nouns or pronouns that are connected with an, then use a plural verb. Jadi kalau misalnya subjeknya yang digunakan adalah nouns atau juga pronouns dan dihubungkan dengan and atau dan, mereka itu menggunakan plural verb atau kata kerja yang jamak. For the example is the medical student and the economic student write a journal every year. Jadi subjeknya itu adalah the medical student dan the economic student. Yang untuk contoh yang kedua adalah Michelle and his dog run on the street every morning. Jadi subjeknya di sini adalah Michelle and his dog. Yang selanjutnya, the next is when there is only one subject and there are more than one verb. Jadi ketika ada satu subjek dan lebih dari satu kata kerja harus mengikuti konteks kalimat yang terkait dengan subjek. Untuk contohnya, for example, interviews are one way to collect data and allow the interviewer to gain a deeper understanding of the participants. The verb is the sentence are and allow. Yang kedua adalah Jenny walked through the art gallery and admired the beauty of the painting. The verb in the sentence are, walk, and admire. Untuk the next, yang selanjutnya ada when a phrase is between the subject and the verb. Ketika sebuah frasa berada di awal subjek dan kata kerja harus tetap cocok dengan subjeknya. For the example is the student as well as student council members in excited. In the sentence, student bertindak sebagai subjek dan is itu bertindak sebagai verb or kata kerja. The focus on the discussion was 9 participants who were selected purposefully. In the sentence, the focus bertindak sebagai subjek and was itu bertindak sebagai verb. The next will be explained by Muklisul Amal. Okay, thank you. For the next is untuk aturan selanjutnya ada if there are two or more nouns or more than one pronoun. Jadi untuk aturan selanjutnya adalah jika subjek itu atau verb itu subjek itu menggunakan dua kata benda atau kata ganti. If there are two or more nouns or pronouns that are more than one or
one and are connected with or nor, then use a singular verb. For the example, the teacher or the manager approves my proposal before proceeding to the next step. In the sentence, the leader or the manager act as a subject. Jadi pada kalimat ini the leader atau the leader or the manager ini bertindak sebagai subjek dan approves di sini bertindak sebagai verb. Kemudian yang selanjutnya adalah if there is a compound subject that contain both singular and plural noun or pronouns. Jadi di sini apabila subjek itu menggunakan compound subject, jadi dua kata benda seperti itu. If there is compound subject that contain both singular and plural noun or pronoun, can be with the word or nor. Jadi dua noun ini dihubungkan dengan conjunction or atau nor. Jadi seperti itu. For the example, the student or student council member read a book every day. In this sentence, the student or student council bertindak di sini adalah bertindak sebagai subjek dan and read di sini bertindak sebagai verb. Kemudian untuk aturan selanjutnya adalah how or purse. Jadi the word of purse, each one, everybody, everyone, somebody, someone, and other are included in the singular subject. Jadi seperti kata each one, everybody, everyone, somebody, someone, dan yang lainnya itu termasuk dalam jenis kata singular subject. Jadi verbnya harus tetap mengikuti apa yang subjeknya, jadi tetap singular untuk verbnya. Seperti contoh, everybody in this morning was willing to be recorded. Jadi in the sentence that everybody bertindak sebagai subjek dan was ini bertindak sebagai verb. Karena everybody itu singular, jadi dia menggunakan was bukan were. Jadi seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, neither alternative proposal were approved. Jadi sentence neither act subject dan were di sini bertindak sebagai verb. Kemudian yang contoh terakhir, no one was available to accompany me at the graduation party. Jadi sentence no one di sini bertindak sebagai subjek no one dan was ini bertindak sebagai verb. Kemudian aturan selanjutnya adalah jika kata benda itu termasuk dalam uncountable noun. Bagaimana penggunaannya? Bahwa if there are nouns that are included in uncountable noun, they must use a singular verb. Jadi kalau uncountable noun itu harus menggunakan singular verb. Uncountable nouns are nouns that cannot be counted. Jadi secara umum bahwa uncountable noun adalah kata benda yang tidak dapat dihitung. Seperti contoh, ini contoh dalam penggunaan kalimat education is one of the key to success. In this sentence that education bertindak sebagai subjek dan is di sini bertindak sebagai verb. Mengapa menggunakan is? Karena itu adalah singular, bukannya plural. Jadi seperti itu. Kemudian diabetes affect everyone in the world, whether they are young or old. Jadi contoh yang kedua ini adalah in the sentence that diabetes bertindak sebagai subjek dan affect bertindak sebagai verb seperti itu. Kemudian rules selanjutnya, next rules is if there are countable noun. Jadi bagaimana penggunaannya apabila noun di sini adalah countable noun? Then they are considered
as a plural form and of course followed by a plural verb. Countable noun can be separated into countable unit, therefore some of them are singular and plural. Jadi kalau countable noun di sini bisa dia menggunakan plural, bisa dia juga menggunakan singular karena itu tetap tergantung kepada subjeknya. Seperti itu. Seperti contoh locally product good have a good quality and good price. In the sentence that locally product goods bertindak sebagai subjek dan have di sini bertindak sebagai verb. Kemudian the earning for the third quarter was less than expected. Di kalimat ini bahwa the earning bertindak sebagai subjek dan was bertindak sebagai verb. Kemudian yang selanjutnya aturan yang terakhir selanjutnya bahwa if there is a sentence that begin with the word there is or there. Jadi bagaimana kemudian penggunaannya apabila suatu kalimat itu diawali dengan there is atau there are. The thing to remember is that there is not a subject, so the verb agree with that follower the verb. Jadi there are atau there is itu adalah bukan subjek, perlu diingat. Jadi seperti contoh bahwa there are many factors that affect a child intelligence. The sentence that are di sini bertindak sebagai subjek dan factor bertindak sebagai verb. Kemudian yang contoh kedua adalah there is little financial assistance. Di sini is di kalimat ini is bertindak sebagai subjek dan financial assistance itu bertindak sebagai verb. Jadi seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. And the next is about analyze subject-verb agreement in the article. So here there is penggalan dari artikel ya. Di sini saya akan membacakannya. So, understand reading text correctly. In addition, students tended to be passive and quiet in the reading activities. Therefore, various techniques to learn reading is highly recommended to create a one learning style and provide encouraging learning outcomes. One of the techniques in reading is speed reading. So, di sini kita bisa cermati baik-baik. There is kalimat yang ditandai atau kalimat yang diberi mark di situ. And the sentence is various techniques to learn reading is highly recommended to create a one learning style and provide encouraging learning outcome. Okay, here guys, di sini subjeknya itu various techniques, but in the sentence itu menggunakan is. Jadi kalimat tersebut itu salah. Seharusnya to be-nya itu tidak menggunakan is, melainkan menggunakan are. Karena various techniques di situ itu subjek yang plural. So, harusnya verbnya pun plural. So, here the correct sentence. Therefore, various techniques to learn are highly recommended to create a fun learning style and provide encouraging learning outcomes. So, here is-nya di dalam kalimat itu harus diganti menjadi are karena various techniques itu merupakan subjek yang plural. And the next is experience it an increase in the cycle 2 with only 3 students who failed to achieve the KKM. That means 24 students reached the KKM. In the cycle 2, the teacher had improved the learning process with PowerPoint as a teaching medium. The students also were enthusiastic during the learning process. Therefore, the application of the speed reading technique was said to be successful in increasing student reading scores. Speed reading could also increase student activity in the learning process. So here,
there is the sentence can be marked pada kalimat the application of speed reading technique work itu merupakan kalimat yang salah pada artikel tersebut. Karena the application here itu merupakan subjek yang singular dan seharusnya menggunakan verb yang singular too. So here in the article itu tidak menggunakan verb yang singular melainkan menggunakan verb yang plural. So the correct sentence is therefore the application of the speed reading technique was said to be successful in increasing student reading score. Jadi pada the application-nya itu tidak menggunakan were melainkan menggunakan was karena the application itu merupakan subjek yang singular. Well, that's all from me. I will return to the moderator. Well, that's the presentation that we can deliver today. If there are any mistake, we apologize. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.